جی بیٹا پڑھیں آپ. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة في الحافرة. اوکے ویری گڈ. جی زینب فاطمہ اس کے آگے آپ پڑھیں. آیت نمبر آپا آیت نمبر 11 سے بیٹا. قالوا اذا كنا عظاما نخرة. جی آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا كنا عظاما ناخرا قالوا نخرا قالوا نہیں پڑھیں گے قالوا کیونکہ یہاں پر بڑا قاف ہے تو کیا سمی حسن آپ پڑھیے سورج جب تک. ابا ہم پڑھ رہے تھے نا. کون پڑھ رہے تھے؟ زینب. جی ہاں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالواد واو کے تکلیف ہے نا تو اسے ہمیں تھوڑا سا کھینچنا ہے. بالوادل. ٹھیک جی. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى. جی ویری گڈ. اس کے بعد کون سنائے گا؟ اب ہم پڑھیں. جی آپ ہم پڑھیں. ٹھیک ہے. ابھی کس نے کہا سب سے پہلے وہ پڑھے گا اس کے بعد این فاطمہ آئی تھنک پڑھی ہے. اب ہم آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک پڑھیں. جی آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نقال الآخرة والأولى ان فی صحیح ہے بیٹا. آپ اس کے بعد قاسم آپ پڑھیں بیٹا آیت نمبر 26 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
أم السماء بناها جی بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها ٹھیک ویری گڈ أخرج اوکے منها بیٹا بس یہیں تک ہم نے صدق پڑھا تھا اللہ العلی آیت نمبر العظیم 30 تک پڑھا تھا ٹھیک ہے چلیے آیت نمبر 31 سے ہم اسٹارٹ کریں گے آپ لوگ سب لوگ بالکل غور سے سنیں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف خا زبر اخ را زبر را اخرا جیم زبر جا اخرجا میم نون زیر من ہا الف زبر ہا منہا اخرج منہا میم الف مد زبر ما حمزہ زبر ہا الف زبر ما اہا واو زبر وا میم را زبر مر ومر عین الف زبر ہا الف زبر ہا ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها واو لام زبر ول جیم در جی ول جی با الف زبر با لام زبر لا والجبال الف را زبر ار سین الف زبر سا ها الف زبر ها ارساها والجبال ارساها میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین لام دو زبر ال یہاں پر ہم جب ادغام کریں گے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں جب جوائن کریں گے ملائیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا عین لام دو زبر ال متاع لام زبر لا کاف میم پیش کم متاع لکم واو زبر وا لام سے لی ولی الف نون زبر ان عین الف زبر ع انا میم زر می کاف میم پیش کم متاعا لكم ولأنعامكم فا زبر فا الف زیر ای فائی زال الف زبر ذا فإذا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر جاء تا تو زیر تت یہاں پر تا کے بعد الف لام جو لکھا گیا ہے اسے ہمیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ تا کو ہم ملائیں گے حرف تو میں تا تو زیر تت جاء تت تو الف میم مذبر طام میم زبر ما تا لام پیش تل طامتل کاف با پیش کب را الف زبر را کبرا فإذا جاءت الطامة الكبرى یا واو زبر یو میم زبر ما یوما یا زبر یا تا زبر تا یتا زال کیا زبر ذک یتذک کیا زبر کا یتذکر را لام پیش رل یوم یتذکر الف نون زیر این سین الف زبر سا انسا نون پیش نو یوم یتذکر الانسان میم الف زبر ما سین زبر سا عین الف زبر ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى واو زبر وا برا پیش بر وبر را زبر را زیر ری زا زبر زا وبر رزا تلام زیر تل وبر رزا تل جیم زبر جا حیا زیر حی جحی میم پیش مو وبر رزا تل جحیم لام زیر لی میم نون یا زبر مئی لی مئی یا زبر یا را الف زبر را وبرزت الجحیم لمن یرا فا زبر فا الف میم زبر فام میم الف زبر ما فاما میم نون زبر من تو زبر تو غین الف زبر غا طغى فاما من طغى واو زبر وا الف زبر وا سا زبر سا را لام زبر رل ثرل حا زبر حا یا الف زبر یا حیا یہاں پر دیکھیں یا کے بعد حرف واو جو ہے اسے ہمیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ یا کے اوپر الف جو ہے اسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی شیری بیٹا آپ کو کوئی سوال ہے شیری آپ کون سی آیت سے
آیت نمبر 38. آیت نمبر 38 جی. تو یہاں پر حرف واو کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہم ایسے پڑھیں گے وآثر الحیاء تا دال زبر تد حیاء تد دال نون پیش دم یا الف زبر یا دنیا وآثر الحیاة الدنیا. آیت نمبر 39 فا زبر فا الف نون زیر ان فإن نو لام زبر نل فإن جیم زبر جا حیا زیر حی جحی میم زبر ما فإن الجحیم ہا زیر ہی یا لام زبر یل ہیل میم الف زبر ما واو الف زبر وا مأوا فإن الجحیم هی المأوا واو زبر وا الف میم زبر و میم الف زبر ما و اما میم نون زبر من خا الف زبر خا فا زبر فا خاف و اما من خاف میم زبر ما قاف الف زبر قا مقا میم زبر ما مقام رعب زبر رب با زیر بی ربی ها کڑا زیر ہی وأما من خاف مقام ربه واو زبر وا نون زبر نا ونا ها نون زبر هن ونهن نون فا زبر نف سين زبر سا نفسا عين زبر ع نون لام زين نل عنل ها زبر ها واو ألف زبر وا هوا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. اب دیکھیں بیٹا میں آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک پڑھتی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. جی قاسم بیٹا آپ پڑھیں آیت نمبر 31 سے 35 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى یہاں پہ دیکھیں تو متل کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ حرف تو آیا ہے اور تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى ویری گڈ. اس کے بعد علی عباس آپ پڑھیں. علی عباس آیت نمبر 36 سے.
ओके जी आबा हम पढ़े लिबास के बाद आबा हम पढ़े लिबास कौन शेरी? ओके ओके ठीक है, ये बात पढ़ लें उसके बाद आप पढ़िएगा। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وأما من طغى وأشر नहीं बेटा, अली अब्बास ये हरफे सा है, सामने देखें, ऐसे पढ़ा जाएगा सा, ठीक है, सा। वआसरल दुनिया व इन्नल हयातद, वाव नहीं पढ़ा जाएगा, हयातद दुनिया दुनिया व इन्नल जाहिमा ही लम्मा वया व अम्मा मन मावा व अम्मा मन गफा मकामा रब्बिही शाबाश, बहुत अच्छा। चलें, अब इसके बाद कौन पढ़ना चाह रहा था? 31 से पढ़े वो। अब हम शीरी को पढ़ना था जी बेटा, पढ़े बिस्मिल्लाह, आयत नंबर 31 से। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखरजा मिन मिनहा माअहा व मरआहा वेरी गुड। नेक्स्ट है वलजिबाला अरसाहा मता जी मतअल लकुम वली अनआमिकुम فإذا جاءت الطامة الكبرى कुबरा। ओके, इसके बाद यौमा जी यौमा यतज़क्करुल इंसानु वेरी गुड, बहुत अच्छा, शीरी ने बहुत खूब पढ़ा। ओके ठीक, इसके बाद असरा जहरा, आयत नंबर 36 से 40 जी 36 से 40।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت ما سعى مع السعى وبورز ذات جاهم جحيم جحيم لمن يرى لمن يروح مم. فأما من طغى مم. وأثر وما ترى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم جحيم جحيم فإن الجحيم فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه قام ربه ونحى النفس عن هوا الهوى عن الهوى اوکے ویری گڈ ٹھیک ہے بچوں اب میں دیکھیں آیت نمبر 41 سے آگے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فا زبر فا الف نون زیر ان فإن نون لام زبر نل فإن جیم نون زبر جن نون زبر نا جن تا زبر تا فإن الجنة حاضر ہی یا لام زبر یل هي الميم ألف زبر ما واو ألف زبر وا مأوى فإن الجنة هي المأوى آیت نمبر 42 یاسین زبر یس حمزہ زبر آ یس آ لام واو پیش لو یس الو نون زبر نا کیف زبر کا یس الونکا عین زبر ع نون سین زی نس عنس سین الف زبر سا عين زبر ع ساعة تازير تي يسألونك عن الساعة ألف يا زبر أي يا ألف زبر يا أيا نون زبر نا أيانا ميم را پیش مر سين ألف زبر سا ها ألف زبر ها مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيا زر في ميم زبر ما فيما ألف نون زبر أن تا زبر تا أنت ميم نون زر من ذال كاف زر ذك را ألف زبر را ذكرى ها ألف زبر ها فيما أنت من ذكراها ألف زري لام ألف زبر لا إلى را با زبر رب با زر بي ربي كاف زبر كا إلى ربك ميم نون پیش من تا زبر تا منتا ها ألف زبر ها ها ألف زبر ها منتهاها إلى ربك منتهاها ألف نون زر إن نون زبرنا إن ميم ألف ما زبر ما إنما ألف نون زبر أن تا زبر تا إنما أنت ميم نون پیش من ذال زر دی منذی را پیش رو منذر إنما أنت منذر ميم نون يا زبر مي يا خا زبر يخ مي يخ شين ألف زبر شا ها ألف زبر ها إنما أنت منذر من يخشاها آخری آیت ہے کاف زبر کا الف نون زبر ان كأن نون زبرنا حاميم پیش هم كأنهم يا واو زبر يو ميم زبر ما يوما يا زبر يا
را واو زبر رو يرو نون زبر نا ها الف زبر ها كأنهم يوم يرونها لام میم زبر لم یا لام زبر یل با زبر با یلبا سا واو مد پیش سو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا ألف لام زير إل لام ألف زبر لا إلا عين زبر ع شين يا زي شي عشي يا زبر يا عشية تادو زبر تن عشية ألف واو زبر أو ضاد بيش ذو حال زبر حا ضحى حال زبر حا أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. अब देखें आयत नंबर 41 से फिर से पढ़ती हूँ. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جی خدیجہ نور آپ پڑھیں آیت نمبر 41 سے. جی آپا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها منتہاها حرف تا ہے اس لیے اسے پتلا پڑھنا ہے. جی إنما أنت منذر من يخشاها وأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اوکے ویری گڈ. اب سنیے اب میں پورا سورہ پڑھ کے ایک دفعہ پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ بالکل غور سے سنیں اور کوئی بھی یہاں پر آن کر کے ویڈیو آف کر کے نہ غائب ہو جایا کرے. سارے بچے حاضر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے بچوں، اب چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کی دینیات کلاس کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو آپ لوگ دینیات کلاس کے لیے آمادہ ہو جائیں. جی شمیم آپا اپنی کلاس کا آغاز کیجیے. خدا حافظ. حافظ آپا، فی امان اللہ، جزاک اللہ. حافظ آپا. خدا حافظ آپا. خداحافظ آپا. جزاک اللہ. خداحافظ آپا. جزاک اللہ. السلام علیکم شمیم آپا، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بچوں. السلام علیکم شمیم آپا. آپ کیسی ہیں؟ ہاں بیٹا ہم ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے کلاس اسٹارٹ کریں. جی آپا. مبارک ہو آپا. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو ولادت. آپا ولادت مبارک ہو. آپا ولادت مبارک ہو. جی بیٹا آپ لوگوں کو بھی مبارک ہو بہت بہت. آپا ولادت مبارک ہو. آپا ولادت مبارک. ہاں بیٹا آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. چلیے بچوں کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم لوگ پڑھیں گے بچوں پڑوسیوں کا حق. پڑوسی کا کیا حق ہے ہمارے لیے. اگر ہمارے حالات اچھے ہیں تو ہمیں پڑوسی کی ہیلپ کرنا چاہیے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن حقوق کی اسلام نے بہت زیادہ سفارش کی ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ پڑوسی کا حق. ہماری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی. تو جن حقوق کی اسلام نے بہت زیادہ سفارش کی ہے ان میں سے ایک پڑوسی کا حق ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے گمان ہوا کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے میراث لے جائے گا. یعنی ہمیں ایک پڑوسی کی، ہم اگر ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو وہ ہمیں میراث لے جائے گا. اور دوسری جگہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جو رات سیر کھا کر سو جائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا رہے. یعنی وہ مومن نہیں ہے جن کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور ہم اچھے سے کھانا کھا کر آرام سے سو جائے. تو ہمیں نہیں چاہیے بچوں، ہمیں پتا کرنا چاہیے، ہمیں انفارمیشن لینی چاہیے. جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم خیریت پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کافی دن بعد ملے. یا ہمارے پڑوسیوں میں جس طرح ہم باہر نکلے تھوڑا دیر ہماری سوسائٹی میں، تو اس طرح ہمیں اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. مطلب ہمیں خیریت لینا چاہیے اپنے پڑوسیوں کی.
कि क्या आपने कुछ खाया? कभी कभी कोई नहीं बताता है हमने आज क्या खाया, हमने क्या पकाया, हम नहीं शेयर करते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा एहसास हो कि हाँ ये थोड़ा मजबूर है इंसान, इनके पास नहीं होगा, तो हमें खैरियत अपने पड़ोसियों की लेते रहना है कि क्या पकाया, हम कुछ दे दें आपको या कुछ हेल्प कर दे। ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ताकीद की गई है कि हमें अपने पड़ोसियों का हक, हमें अपने पड़ोसियों के बारे में जानना चाहिए कि उसे कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। चलिए, एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक घर खरीदूं। एक शख्स रसूल खुदा की खिदमत में आता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं एक घर खरीदूं। रसूल खुदा ने फरमाया पहले पड़ोस फिर घर, यानी घर खरीदने से पहले ये देखो कि पड़ोस कैसा है। मतलब हमारे पास माल है, हम घर को खरीद रहे हैं और हमें हमारे पड़ोसियों के बारे में जानना है कि वो कोई चीज की उसको जरूरत तो नहीं है, कोई चीज उसको चाहिए तो हम उससे पहले दे, उसके बाद हम घर खरीदे। इसके लिए कहा जाता है ना कि कोई चीज हम लेने जाते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, बड़ी चीज जैसे घर खरीद लिए, कोई गाड़ी ये वो खरीद लिए, तो हमें पहले गरीबों का ख्याल रखना है। अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास काफी ज्यादा पैसे हैं, जैसे कि हम घर ले रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, कोई चीज अच्छी ले रहे हैं, तो हमें गरीबों का भी ख्याल रखना है कि कई गरीब ऐसे हैं, हम पूरे मोहल्ले में नहीं ढूंढने जाएंगे कि कहाँ गरीब है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास क्या कोई हकदार है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पड़ोसी के हुकूक, मदद मांगे। अगर हमारा पड़ोसी हमसे मदद मांग रहा है बच्चों, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सेकंड क्या है, अगर वो हमसे कुछ कर्जा मांगते हैं कि कुछ कर्ज मांगते हैं, तो हमें क्या चाहिए बच्चों कि हम दे दे। आज हम किसी की अगर 500 की मदद करेंगे, अगर हमें आपसे जरूरत है, हमने आपसे 500 लिया, आज हमने उसको दिया, कल हमने उसको दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम हम उससे 1000 रुपीज की भी उम्मीद रख सकते हैं कि आज हमने उसकी जरूरत के टाइम पे ये नहीं देखना है हमने कि हमने सिर्फ 500 दिया, नहीं, हमें ये देखना है कि उसने हमारी मदद की है। जब मैं किसी से कोई हेल्प मांगने जाऊंगी, तो आप ये सोचिए, अगर आपसे कोई कभी हेल्प मांगने आता है कि हमारी ये हेल्प कर दीजिए, तो बच्चों ये सोचना है तुम्हें कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मदद करूं। तो अगर आपसे कोई हेल्प मांगने आता है कि आप हमारी ये मदद कर दीजिए, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि दूसरे इंसान को हमारे पास भेजा मदद करने के लिए, कि हमारी मतलब इतनी हैसियत है, हमारी इतनी हैसियत है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारा पड़ोसी कर्ज मांगे तो हमें कर्ज देना चाहिए उसे। अगर वो उसके घर में खुशियां आई हैं, खुशी के मौके पर हमें उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। और अगर उसके घर में गम के मौके पर हमें ताजियत पेश करते हैं, अगर उसके घर में मतलब कोई चीज, कोई हादसा हो गया है, तो भी हमें अपने पड़ोसी से जाके उसकी खैरियत लेना चाहिए, उसे ताजियत पेश करना चाहिए। यानी अगर खुदा ना करे कुछ हो गया है, तो हमें उसे हौसला देना चाहिए कि इंशाअल्लाह खुदा शिफा देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से हमें उसे दिलासा देना है। अगर आप लोगों के पड़ोसी में नहीं है, लेकिन आप लोग स्कूल जाते हैं, तो आप लोगों के स्कूल में भी आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर किया करो कि क्या आपने क्या लाया टिफिन में। जैसे कि देखिए, आप लोग स्कूल गए और किसी ने टिफिन में कुछ नहीं लाया, कोई बच्चा साइड में बैठा हुआ है अफसोस ऐसे ही बिना टिफिन के, तो भी हमारा क्या फर्ज बनता है बच्चों कि हम उसे थोड़ा अपना शेयर कि हम करें। अपना टिफिन उसके साथ शेयर करें। के साथ शेयर करें। हम अपना जी। कि हम अपना टिफिन, हमारा जो खाना है, हम उसके साथ शेयर करें। जी, हमारा क्या फर्ज है बच्चों
کہ ہم اس کی ہیلپ کریں, ہم اس کو اپنا ٹفن شیئر کریں, کیونکہ ہم نے لایا ہے. اگر ہماری بدولت وہ تھوڑا سا کھا لے گا تو آپ کی ہی روزی میں برکت ہوگی, اللہ خوش ہوئے گا, اور وہ جس نے کھایا ہے ٹفن وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دعا دے گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہے جس کے موقع پر مبارکباد دے. اگر اس کے گھر میں کوئی خوشیاں آئی ہے تو ہمیں مبارکباد دینا ہے. چوتھا, غم کے موقع پر تعزیت پیش کرے. یعنی ہم نے ابھی بتایا نا کہ اگر اس کے گھر میں کوئی غم آیا ہے تو ہمیں اسے حوصلہ دینا چاہیے کہ انشاءاللہ شفا ملے گی, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر پانچواں, اگر کوئی مر جائے تو تشییع جنازے میں شریک ہو جائے. اگر اس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں جنازے میں بھی شریک ہونا ہے, مطلب ہمارے گھر کے لوگوں کو, مردوں کو. اور چھٹا, اگر وہ مسافرت میں ہو تو اس کے گھر کی بھی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اگر وہ کہیں باہر گئے ہیں, مطلب گھومنے گئے ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر, تو بھی ہمیں کیا چاہیے کہ ان کے گھر کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. ساتواں, سب سے اہم پوائنٹ, سب سے زیادہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو چھپائے. ہم جانتے ہیں کہ یہ اچھا بچہ نہیں ہے, مثلاً جیسے کہ زرین اچھی لڑکی نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کے عیبوں کو ہمیں چھپانا ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی نہیں, لیکن ہمیں اس کے عیب کو چھپانا ہے. اگر ہم کسی سے شیئر کریں گے نہیں یہ ایسا کرتی, نہیں وہ ایسا کرتی ہے, تو اس کی غیبت کرتی ہے, تو اس کی غیبت کرتی, تو اللہ ہم پر کیا کرے گا, عذاب دے گا ہمیں. ٹھیک ہے جی جی بچوں, جی آپا. جی جی آپا. یہ ایپ کو چھپانا ہے. اگر ہم سے کسی نے کہا ہم نے یہاں چوری کی تھی, ہم نے یہ سامان اس کا لے لیا, ہم نے یہ چوری کی تھی, ہم نے اس کو غلط کہا, تو یہ آپ کے پاس ان کے عیب ہو گئے. تو اگر آپ لوگ 4 لوگوں میں بیٹھے ہیں, آپ ان کے بارے میں بتا رہے ہو کہ نہیں اس نے یہاں چوری کی تھی, اس نے یہاں پہ ان کو غلط کہا, ان کو غلط کہا, تو ہمیں وہ نہیں کرنا ہے بچوں. ہمیں ہر کسی کے عیب کو چھپانا ہے, یہ سوچ لیجیے. ایسا نہیں کہ پڑوسی کا ہی عیب, یہ سوچ لیجیے کہ ہمیں ہر کسی کے عیب کو چھپانا ہے. ہمیں کسی کی اندر بھی, اگر دیکھیے بچوں, اگر کسی کے اندر کوئی کمی بھی ہے, کوئی خامیاں بھی ہے, تو آپ 4 لوگوں میں ان سے یہ پوچھو کہ کوئی چیز کا مطلب اگر ہم نے کسی سے پوچھ لیا اور جسے نہیں پتا ہے, تو وہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے بچوں, کیونکہ اسے نہیں پتا ہے. آپ نے 4 لوگوں میں ان کی انسلٹ ہو جاتی ہے, تو وہ بہت برا لگتا ہے, بہت. اگر آپ کسی کو اچھا دوست سمجھتے ہو, اچھا شخص سمجھتے ہو, تو امام کی بھی کال ہے کہ مطلب کسی کو اگر آپ راہ دکھانا چاہتے ہو یا کسی کو کچھ ایڈوائس دینا چاہتے ہو, تو تنہائی میں دو. تنہائی مطلب اکیلے میں دو, 4 لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ نہیں کرنا چاہیے ہم کو. اوکے اوکے بچوں. جی آپا. عظمت کے لیے اتنا کافی ہے. پتا ہے حضرت, جی, پڑوسیوں کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت زہرا شب جمعہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پڑوسیوں کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرتی ہے. ہمیں نماز میں بھی یہ چاہیے بچوں کہ ہم اگر کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہمارے پڑوسیوں میں, ہمارے سوسائٹی میں جو بھی لوگ ہیں ہمیں پسند ہے, اچھے لوگ ہیں, ہمیں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے, اس کے بعد ہمیں اپنے لیے. انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ ہمیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, اللہ ہمیں خود نوازے گا. اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے, اللہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوگا. تو جناب زہرا اپنے پڑوسیوں کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاؤں گی بچوں کی. ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں اپنی پڑوسی کی شکایت کرتا ہے. وہ ایک شخص آتا ہے رسول خدا کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ رسول خدا, رسالت مآب اسے صبر کی. ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں
आता है, अपने पड़ोसी की शिकायत करता है, रिसालत माब उसे सब्र की तलकीन करते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि सब्र करो। दूसरी मर्तबा फिर वो आता है अपनी पड़ोसी की शिकायत लेकर रसूल खुदा के पास, फिर रसूल खुदा कहते हैं कि सब्र व तहम्मुल की सिफारिश करते हैं कि बेटा सब्र करो, ठीक है। जब तीसरी मर्तबा वापस आता है, शिकायत करता है कि रसूल खुदा मैं उससे बहुत ज्यादा अपने पड़ोसी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तब रसूल खुदा फरमाते हैं कि जा अपने घर का सारा सामान बाहर डाल दे। रसूल खुदा उस शख्स को कहते हैं कि अपना घर का सारा सामान उठा के तुम बाहर डाल दो, बाहर मतलब फेंक दो। वो फेंकने के बाद जब लोग तुमसे पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है, जब लोग सबब पूछेंगे कि इसकी क्या वजह है, तो रसूल खुदा वो शख्स कहता है कि मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूँ, मतलब कोई चीजों को लेकर कभी पड़ोसी परेशान करते हैं तो वो चिढ़ जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, उसका सबब पूछेंगे, तो पड़ोसी अपनी जिल्लत, उस शख्स ने यही ऐसा ही अमल किया, ऐसा ही अमल करने के बाद पड़ोसी अपनी जिल्लत का एहसास करने के बाद उससे वादा करता है कि आइंदा इसको अजियत ना देगा और बेहतरीन पड़ोसी बनकर जिंदगी गुजारेगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? जी आपा। जी आपा। पास हो गया कि हाँ ये वाकई मेरे से, मतलब हम कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इन हरकतों से, ये बातें अच्छी नहीं लग रही है, तो वो इंसान कभी कभी नहीं समझता है। जब वाकई उसने अपने घर का सामान उठा के फेंक दिया, तब उसके पड़ोसी को एहसास हुआ कि ये वाकई ये गलत है, शायद मेरी वजह से इनको परेशानी हो रही है, तो फिर वो पड़ोसी को एहसास हुआ अपनी जिल्लत का, उसने एहसास किया और उससे माफी तलब करी और ये वादा किया कि हम जिंदगी भर अच्छे से आपके साथ आपके अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। ठीक है बच्चों? जी आपा। ओके। जी। इंसान को घर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए, हमें कौन आंसर बताएगा? हाथ उठाइए। एन फातिमा। आपा इंसान को घर खरीदने से पहले उसे देखना चाहिए कि उससे पड़ोसी कैसे हैं। जी शिरीन, क्या करना चाहिए इंसान को घर खरीदने से पहले? क्या करना चाहिए? घर खरीदने से पहले देखने चाहिए पड़ोसी कैसे हैं। जी, इंसान को घर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए, हमने सवाल किया ना, पड़ोसी के हुकूक क्या है? कोई 2-3 पॉइंट्स बताएगा? अली अब्बास। यस आपा। पड़ोसी के क्या हुकूक है? हमने बताए ना, अभी 7 पॉइंट बताए थे ना। गरीबों की मदद करना चाहिए और जी, उनकी पहले हमारे दुआ से पहले उन खानों को उन सब की दुआ करना चाहिए। जी, वेरी गुड। मैम मैं बताऊं? जी, हम बताएं? आपा हम बताएं? आपा हम बताएं? जी दरा फातिमा, पड़ोसी के हुकूक क्या है? आपा हमें उनके ऐप छुपाने चाहिए और उनकी हमें किधर भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए 4 लोगों के सामने, और उनके लिए हमें दुआ करना चाहिए नमाज पढ़ने के बाद। जी जैना फातिमा, और कोई पॉइंट्स? और बताना, हमने 7 हम बताएं? हाँ, जैना फातिमा आप बताइए। आपा हमें उनके ऐप छुपाना चाहिए और उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए उनका नाम लेकर। आपा हम बताएं? आपा हम बताएं? शिरीन आपा आप? हम बताएं? मैं बताऊं? असरा सैयद। हमें जी आपा हम बताएं? असरा आप बताइए। जी हमें उनके ऐप छुपाना चाहिए और हम जब भी उनसे मिलते हैं तो उनकी खैरियत पूछना चाहिए, हमें उनकी गिरबत नहीं करनी चाहिए। मैम मैं बताऊं? आपा हम बताएं?
एन फातिमा आपने आंसर दे दिया ना? मैम मैं बताऊं? आपा हम बताएं? सीरीन मैम मैं बताऊं? हमने क्या कहा है आप लोगों से बच्चों कि अपने आप लोग हाथ उठाइए, ऐसे मत कहा करो बच्चों कि हम बताएं। शीरीन आप बताइए बेटा। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और 2-4 आदमियों में कभी भी अपने पड़ोसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। पड़ोसी की ही नहीं, जैसे हम स्कूल में भी देखो, आप लोग स्कूल जाते होंगे, स्कूल में टीचर ने कभी किसी को डांट दिया कि अरे इसको तो पता नहीं है आंसर, टीचर ने उसको इंसल्ट करी, उसको पनिश करा, तो तभी भी आप लोगों को नहीं चाहिए कि हम उस बच्चे की मजाक उड़ाए, ठीक है? जी ओके जी आपा। जी समिया हसन आप क्या बताना चाहते बताइए। हमें उनकी खैरियत लेनी चाहिए हमेशा। अगर उनके घर पे किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमें उनके घर जनाजे में शिरकत करनी चाहिए और उनके ऐब छुपाने चाहिए। जी ओके वेरी गुड। खतीजा आपका कैमरा क्यों ऑफ है? चलिए आप लोग को समझ आली अब्बास आप कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। हाँ ये सापा, अगर पड़ोसी लोग अपने घर छोड़ के जाए तो हम लोग को उनका घर ख्याल रखना चाहिए। हाँ वेरी गुड माशाल्लाह वेरी गुड। चलिए बच्चों इंशाल्लाह अब हम लोग कल मिलेंगे, हमारा वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह अब हम कल मिलेंगे ठीक 4 बजे।